الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luruskan, dapatkan sawab dengan sempurna salat. Salatu jami'at rahimakumullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن العبادة. إليه ربي مولانا سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله دائما أبدا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله يسيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هبط علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والأفوى عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر له. صلى الله عليه وسلم. اللهم فرجنا. اللهم ارحمنا. اللهم سلامة لمحمد صلى الله عليه وسلم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم حفظ وسلم للمؤمنين من القبور من أهل لا إله إلا محمد نبيك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم صراط الذين
Nah, telepon. Dah kono. Akan bawa sini beli otak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu berupa nikmat kesehatan, kesempatan, lebih-lebih nikmat keimanan. Dengan beberapa nikmat itu kita kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat isya secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi teladan bagi kita semua. Hadirin jamaah Isya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa saya mewakili panitia Amali Ramadan akan menyampaikan beberapa laporan. Yang pertama, laporan kotak amal pada malam ke-22 Ramadan 2 April 2024. Kotak amal yang ada di laki-laki sebesar Rp400.000, yang ada di perempuan sebesar Rp405.000, sehingga jumlah Rp805.000. Total pemasukan sampai pada malam ke-22 Ramadan sebesar Rp14.740.000. Selanjutnya, daftar infak donatur tetap Masjid An-Nur Kirandi. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Muhammad Latif MTHI LID, Januari sampai Desember sebesar Rp1.200.000. Kemudian yang kedua, Dr. Halimah Syadiah sebesar Januari sampai Desember sebesar Rp1.200.000. Kemudian yang ketiga, Bapak Muharis sebesar Rp600.000 Januari sampai Juni. Selanjutnya yang akan membawakan buka puasa besok pada hari Rabu 3 April 2024. Yang pertama, keluarga Bapak Muhrizal SST MPD D nomor 9, keluarga Bapak Imran D nomor 10, keluarga Bapak Prof Dr. Rais Bisi MPMT D 11, keluarga Bapak Muhajar Wakiyah D 14, keluarga Ibu Haja Anna D 15, keluarga Bapak Zainal Abidin SE D 16, keluarga Ibu Feni D 17, keluarga Bapak Ato D 18. Itulah yang akan membawakan buka puasa besok pada hari Rabu 3 April 2024. Kemudian saya mewakili pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah membawakan buka puasa tadi sore. Semoga dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam ke-23 Ramadan ini, yakni Bapak Ustaz Rudy Lalala DM, dan alhamdulillah beliau telah ada di tengah kita semua dengan judul ceramah keutamaan orang yang berpuasa.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempatnya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana yajzi bih. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah. Pada malam ini kita memasuki 23 Ramadan. 22 Ramadan sudah sama-sama kita lewati. Semoga semua ibadah yang sudah kita kerjakan, apakah itu bacaan Quran, salat tarawih, dan puasa itu sendiri, diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing kita memperkenalkan dinul Islam, agama yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kelak di hadapan Allah tidak ada lagi agama yang diterima di sisinya melainkan hanyalah Islam itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang kami ridhoi hanyalah Islam itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan maksimalkan 15 menit. Setiap ibadah yang kita kerjakan itu akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat Isya yang baru saja kita laksanakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa siapa yang melaksanakan salat Isya secara berjamaah, maka ia diibaratkan dengan seperti orang yang melaksanakan sampai seperdua malam. Salat tarawih yang setiap malam di bulan Ramadan kita kerjakan, Rasulullah menyampaikan ke kita bahwa siapa yang melaksanakan salat tarawih mengikuti imam sampai selesai witir, maka dia diibaratkan seperti orang yang melaksanakan salat sepanjang malam. Begitu juga dengan zakat yang akan kita keluarkan, memberikan kemuliaan kepada kita orang yang berpuasa, bahwa puasa yang kita dilaksanakan itu dengan zakat fitrah. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhratul lis-shaim wa tu'matul lil masakin, membersihkan atau mensucikan orang-orang yang berpuasa, dan zakat itu menjadi makanan orang-orang miskin. Maka setiap ibadah yang kita kerjakan memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakannya. Khusus untuk puasa jemaah sekalian, Allah memberikan begitu banyak keutamaan bagi kita yang melaksanakan puasa itu. Di mana puasa ini adalah merupakan puasa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang lain. Rasulullah sebutkan dalam hadis qudsi, kullu amali bani adam lahu. Semua ibadah yang dikerjakan oleh anak cucu Adam itu adalah miliknya. Jadi salat yang kita kerjakan adalah untuk kita. Karena salat ini tidak dibutuhkan oleh Allah, tapi yang butuh dengan salat itu adalah kita.
Kenapa kita butuh dengan salat? Jamaah sekalian, di hari kemudian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia ditempatkan pada tempatnya masing-masing, ada satu neraka yang disebut dengan neraka Saqar. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Maka penduduk neraka Saqar berkata, "Lam naku minal musallin." Kami dulu adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Maka kitalah yang butuh dengan salat itu, bukan Allah. Demikian juga dengan zakat fitrah jamaah sekalian. Zakat fitrah yang kita keluarkan setiap tahun di akhir-akhir Ramadan bukan untuk Allah, tapi untuk mensucikan, membersihkan puasa yang kita kerjakan. Karena boleh jadi ketika kita melaksanakan puasa pernah melakukan atau mengeluarkan kalimat kata-kata yang kurang baik didengar, bahkan melanggar ajaran agama kita. Nah, dengan zakat fitrah itu insya Allah akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ibadah yang kita kerjakan miliknya kita, apakah itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Akan tetapi Allah katakan dalam hadis qudsi, illa asyam, kecuali puasa. Puasa itu kata Allah adalah untukku. Jadi puasa yang kita kerjakan setiap hari ini jamaah sekalian selama Ramadan kita mau serahkan kepada Allah. Itulah sebabnya disucikan di akhir Ramadan dengan zakat fitrah. Karena segala sesuatu yang akan kita hadapkan kepada Allah itu harus bersih dan suci. Termasuk jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, balasan orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan yang balasan yang sungguh luar biasa. Karena dikatakan oleh Allah, fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang membalas langsung orang-orang yang berpuasa itu. Maka ganjaran orang-orang yang berpuasa terutama dalam bulan Ramadan tidak akan pernah kita tahu bagaimana besar dan jumlahnya. Maka sungguh dahsyat balasan orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ada umatnya Muhammad keluar dari Ramadan masih dalam keadaan rugi dengan amalan-amalan, maka itu adalah orang yang sungguh celaka. Karena ketika datang Ramadan, Allah Subhanahu wa taala siapkan sarana bagi kita untuk beramal sebaik-baiknya. Bahkan ada satu malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, ya, yang kita diharapkan bisa bertemu dengannya. Orang yang berpuasa di sisi Allah akan mendapatkan ganjaran yang sungguh dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan orang yang berpuasa itu tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'dallahu wajhahu 'anil nar sab'una kharifa." Kata Rasulullah, siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah karena Allah, maka Allah akan menjauhkan orang yang berpuasa itu dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Datang Ramadan jamaah sekalian, kita berpuasa 29 hari atau 30 hari, maka tentu kita akan dijauhkan oleh Allah dari nerakanya sejauh-jauhnya. Maka jangankan untuk disentuh oleh api neraka, mendekati saja Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita untuk disentuh api neraka bagi orang-orang yang berpuasa. Maka rugi besar seorang umatnya Muhammad kalau dia bertemu dengan Ramadan lalu kemudian masih bisa dimasukkan ke dalam neraka. Padahal Allah Subhanahu wa taala siapkan sarananya bagi kita untuk dijauhkan dari neraka. Tapi kita masih sempat masuk ke dalamnya. Celaka seorang umatnya Muhammad. Yang ketiga jemaah sekalian, utama orang yang berpuasa itu, kata Rasulullah, hadisnya populer, setiap malam dibaca oleh muballigh, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman,
maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan jamaah sekalian, kita adalah hamba yang mungkin tidak pernah peduli dengan puasa ini. Setiap datang Ramadan, kita adalah orang yang lalai dari Ramadan. Tapi tahun ini jamaah sekalian, tahun ini kita adalah orang yang sangat mencintai Ramadan dengan melakukan puasa Ramadan. Dan puasa ini menjadi kita wanti-wanti, kita terus lakukan karena kecintaan kita kepada puasa itu. Ketika itulah jamaah sekalian, andaikan dosa kita yang menumpuk 20 tahun, 30 tahun yang lalu, tapi baru kali ini atau baru tahun ini kita melakukan puasa Ramadan, maka insya Allah kalau kita laksanakan puasa itu dengan benar, maka dosa-dosa kita yang lalu, berapapun banyaknya, berapapun lamanya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika keluar Ramadan, kita berharap dalam keadaan fitrah. Yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, keutamaan orang yang berpuasa ini di sisi Allah. Di hari kemudian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia akan dimasukkan pada tempatnya masing-masing. Yang ahli salat akan dimasukkan ke tempatnya juga. Tapi ada satu pintu surga yang tidak akan pernah dilewati oleh para syuhada. Ada pintu surga yang tidak akan pernah dilewati oleh ahli tahajud, ahli salat tarawih. Dia mungkin mujahid, dia ahli zakat, ahli haji atau umrah. Semua itu tidak bisa masuk pintu itu, kecuali adalah orang-orang yang mencintai puasa. Disebut dengan babur rayyan. Pintu rayyan khusus adalah orang-orang yang mencintai puasa, terutama puasa Ramadan. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dari sekian banyak keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang berpuasa, semoga kita termasuk bahagian dari orang yang dimuliakan oleh Allah karena telah memuliakan puasa ini setiap datang Ramadan, sehingga kita mendapatkan keutamaannya. Semoga kita keluar dalam keadaan fitrah sehingga kita bisa mendapatkan derajat muttaqin. Saya kira jemaah sekalian, demikianlah sempat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, termasuk kepada diri saya sendiri. Adanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, astagfirullah. Alhamdulillah kita ceramah terbaik dilakukan oleh Ustaz. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan dalam sehari-hari. Sebelumnya kita melaksanakan salat tarawih secara jamaah. As-salatu wassalamu ala jami'il rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Salatu ala Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
ممسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما والحمد لله رب العالمين. صلاة عليك صلاة عليك رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن
بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhan Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh, Subhan Quddusun Rabbuna ورب الملائكة والروح نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم تحب العفو عنا يا رحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك غناء الناس اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتعشمنا وتعبدنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada jamaah agar sekiranya sebentar malam bisa mengikuti itikaf secara bersama di Masjid Nur. Kita mulai sholat jam 2.00. Sekali lagi untuk itikaf sebentar malam kita mulai sholat jam 2.00. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.